Das Ziel des heutigen Auftrags war es für meine Panzergrenadierkompanie, dass wir im Zusammenwirken mit amerikanischen Streitkräften, Kräften aus der Ukraine und Georgien und auch Litauen hier einen Sicherheitsring um ein Angriffsziel bilden, sodass hier eine Zugriffsoperation unter den besten Voraussetzungen stattfinden kann. Am სწავლების მიზანი რა იყო? იყო ის, რომ აღნიშნული სახის სწავლებებში ერთობლივი დაგეგმარება, მზადყოფნა, ერთობლივი აღსრულების პროცესი, რაც ჩვენ ვნახეთ და რა თქმა უნდა, ყოველივე ეს ხელს უწყობს ურთიერთთავსებადობას.